Oh, so, yun. Ito ang makikita nyo dito sa Ayala Mall. So, yun. Wala lang. Gagala lang kami. May kape. What's it good for your coffee? Mild, strong. Mild, strong. Yung kaya kay paglaban. Strong, yeah. Ayan, paborito ko yung ano niyan. Sa Army Navy, paborito ko yung burger dyan. Pero pagbalik na, saka na. Oh, yeah. Taco Bill. Ganda oh. Pizza. Taco Bill. Yan sila guys. Yan. So yarn. Oh. Oo nga. Hindi si Madam nakarating dyan. Dapat pinarating natin dyan. Madam. So, nag-window shopping lang kami dito sa Ayala Mall, Makati. Dugtungan nyo ng circuit. Ayan guys, kahit sa Ayala ka pumunta, may gabi. Uy, ang ganda. Ang ganda mag-ano. Ang ganda maggala. Circuit events. Nagala kami sa Makati Circuit. Wala lang, gusto lang namin. So, marami pala pwede tambayan dito, oh. Ayun, oh, may upuan dun, oh. Doon. Oh, find your strength and bloom. Oh my God. Ah. Yun. Lala. Laman pala tayo. So, yun. This is the end. And, so, yun. Ano rin? Oh, yan.